Good morning, students. Welcome back to my class, English for University Admission Test Preparation. Still with me, Coach Ahmad Riwayati. This morning, we are going to discuss a new material on grammatical review, that is participles. There are two types of participles, the present and the past participles. And the present or past participle of a verb can serve as an adjective. What is present participle or what is past participle? Active or present participle is marked with verb ing, while passive or past participle is marked with verb 3. The present participle is used when the noun it modifies is the doer of the action. Present participle atau active participle, yaitu kata kerja dalam bentuk verb ing, digunakan ketika kata benda yang diterangkannya adalah pelaku dari suatu aksi. Contoh, the singing waiter dropped the tray. The waiter is the man who sings. The singing waiter artinya pelayan yang sedang bernyanyi. Drop the tray, menjatuhkan nampan. Jadi fungsi singing adalah menjelaskan waiter. Contoh yang kedua, the barking dog scared the robber. The dog is the animal that barks. The barking dogs artinya anjing yang sedang menggonggong atau menyala. Scare the robber, membuat takut perampok. Jadi, fungsi dari verb ing atau present participle adalah menerangkan kata benda yang mengikutinya. The past participle is used when the noun it modifies receive the action. Past participle atau passive participle, yaitu kata kerja dalam bentuk verb 3, digunakan manakala kata benda yang diterangkannya menerima suatu aksi. Contoh, we couldn't go through the locked door. Kita tidak bisa masuk melalui pintu yang terkunci. The locked door. Pintu yang terkunci. Artinya, ada orang lain yang mengunci pintu tersebut. Someone else locked the door. Karena tidak mungkin pintu tersebut mengunci dirinya sendiri. The door didn't lock itself. Jadi, the locked door artinya pintu yang terkunci. Contoh berikutnya, the wounded man called for help. Laki-laki yang terluka itu meminta pertolongan. Laki-laki yang terluka artinya ada orang lain yang melukainya. Someone else wounded the man. A participle phrase acts as an adjective. Fungsi dari frasa participle ini adalah sebagai kata sifat, yaitu yang menerangkan kata benda. It contains either a present participle, bisa jadi berupa present participle atau active participle, yaitu kata kerja dalam bentuk verb ing. Ada kalanya dalam bentuk past participle atau passive participle, yaitu kata kerja dalam bentuk verb 3. There is a potential problem when we use participles in a sentence. The problem is that a present participle may be used instead of a past participle, and vice versa. Ada kalanya kita menggunakan present participle atau verb ing, padahal seharusnya kita menggunakan past participle atau verb 3, atau sebaliknya. Mestinya kita menggunakan verb 3, tapi kita justru menggunakan verb ing. Contoh dalam kalimat berikut. Given out all his presents, Santa Claus made sure every child had something to open. Ini adalah contoh kalimat yang tidak tepat.
ketika dibagikan hadiahnya, Santa Claus itu bukan dibagikan hadiahnya, tetapi membagikan hadiahnya. Subjek dari kalimat ini, Santa Claus, harusnya melakukan perbuatan ini. Nah, Santa Claus itu membagikan hadiah atau dibagikan hadiah? Yang benar adalah membagikan hadiah. Maka kalimat yang benar adalah sebagai berikut. Giving out all his present, ketika membagikan semua hadiahnya, Santa Claus made sure every child had something to open. Santa Claus memastikan bahwa setiap anak memiliki sesuatu untuk dibuka. Well, students, it's time for us to discuss question number one. Question number one. Because of the drama at the finish line, it was blah 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 race with ever seen. Karena adanya drama di garis finish, ini merupakan perlombaan yang titik-titik yang pernah kita saksikan. Berdasarkan logika, kata race atau perlombaan ini kira-kira perlombaan yang paling menarik ataukah perlombaan yang paling tertarik? Logika kita mengatakan bahwa ini adalah perlombaan yang paling menarik. Menarik itu artinya menggunakan active participle atau verb ing. So the correct answer must be option B, the most interesting race. Because of the drama at the finish line, it was the most interesting race we'd ever seen. Question number 2. It was Halloween, so there were many blah 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 noises in the neighborhood. Ini adalah waktunya Halloween, sehingga ada banyak sekali suara-suara yang titik-titik di lingkungan kita. Suara itu kira-kira menakutkan atau takut? Dalam logika kita, suara itu menakutkan. Maka menggunakan active participle atau verb ing. So the correct answer for question number 2 is option D, frightening. It was Halloween, so there were many frightening noises in the neighborhood. Ini adalah saatnya Halloween, sehingga banyak sekali suara-suara yang menakutkan di lingkungan tersebut. Question number 3. As a child, Albert Einstein was not considered a particularly blah 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 student. Mari kita lihat pelakunya. Albert Einstein. Dalam logika, kira-kira Albert Einstein ini siswa yang maju ataukah siswa yang memajukan? Dalam logika kita adalah siswa yang maju sehingga menggunakan passive participle, yaitu dalam bentuk verb 3. So the correct answer for question number 3 is option A, advanced. As a child, Albert Einstein was not considered a particularly advanced student. Question number 4. Blah 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 by her tutor, Helen Keller went on to graduate from Radcliffe College. Helen Keller akhirnya lulus dari Radcliffe College. Titik-titik oleh tutornya. Kira-kira dalam logika kita, dimotivasi atau memotivasi? Kalau ada kata oleh tutornya, maka logika kita mengatakan dimotivasi oleh tutornya. Maka menggunakan passive participle atau verb 3. So the correct answer must be option D, encourage. Encouraged by her tutor, Helen Keller went on to graduate from Radcliffe College. Question number 5. The blah 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 spectators watched the space shuttle take off and disappear into space.
para penonton yang titik-titik menyaksikan pesawat ruang angkasa itu tinggal landas dan menghilang di angkasa. Dalam logika kita, penonton atau pemirsa kira-kira menakjubkan atau takjub? Pasti logika kita mengatakan penonton itu takjub. Takjub berarti menggunakan passive participle or verb 3. So the correct answer for question number 5 must be option D, amazed. The amazed spectators watch the space shuttle take off and disappear into space. Question number 6. Blah 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 his promise, the dictator stop the ceasefire. Titik-titik janjinya, diktator tersebut menghentikan gencatan senjata. Dalam logika kita, seorang diktator itu diingkari janjinya atau mengingkari janjinya. Dalam logika kita pasti mengingkari janjinya, sehingga menggunakan active participle or verb ing. So the correct answer for question number 6 is option A, breaking. Breaking his promise, the dictator stopped the ceasefire. Question number 7. Blah 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 around the actress, the fans were hardly able to let her pass. Blah 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 di sekitar aktris tersebut, para penggemarnya mengalami kesulitan untuk membiarkan dia lewat. Dalam common sense atau logika kita, kira-kira para penggemar itu mengerumuni aktris atau dikerumuni aktris? Maka logika kita mengatakan bahwa fans atau penggemar itu pasti mengerumuni aktris, sehingga menggunakan active participles. So the correct answer for question number 7 must be option B, crowding. Crowding around the actress, the fans were hardly able to let her pass. Question number 8. The storyteller was surrounded by blah 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 children who listened to every word he said. Seorang pendongeng tersebut dikelilingi oleh anak-anak yang titik-titik yang mendengarkan setiap kata yang diucapkan. Kalau ada pendongeng, kira-kira anak-anak itu mempesona atau terpesona? Dalam logika kita pasti anak-anak itu terpesona. Terpesona artinya menggunakan passive participle atau verb 3. So the correct answer for question number 8 is option A, fascinated. The storyteller was surrounded by fascinated children who listened to every word he said. Question number 9. Each object, blah blah blah, Jupiter's magnetic field is deluged with electrical charges. Setiap objek yang titik-titik medan magnet Jupiter's dipenuhi dengan aliran listrik. Dalam common sense kita, objek itu kira-kira memasuki medan magnet Jupiter atau dimasuki medan magnet Jupiter. Maka dalam logika kita pasti mengatakan bahwa suatu objek itu memasuki medan magnet Jupiter. Atau dengan kata lain, menggunakan present participle atau verb ing. So the correct answer for question number 9 is option C, entering. Each object entering Jupiter's magnetic field is deluged with electrical charges. Question number 10. Blah blah blah, behind government secrecy for nearly half a century, the Hanford plant in central Washington produced plutonium for the nuclear weapons of the Cold War. Blah blah blah. Di belakang rahasia pemerintah selama kira-kira setengah abad, pabrik Hanford di Washington Tengah
memproduksi plutonium untuk senjata nuklir di era Perang Dingin. Kira-kira kalau pabrik itu disembunyikan atau bersembunyi, maka dalam logika kita pasti mengatakan pabrik itu disembunyikan. Dengan kata lain, menggunakan passive participle or verb 3. So the correct answer for question number 10 is option C, hidden. Hidden behind government secrecy for nearly half a century, the Hanford plant in central Washington produced plutonium for the nuclear weapons of the Cold War. Well, students, that is the end of our class this morning. Thank you very much for joining my class. Good luck and bye-bye.